वेल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जो कल से एक परेशानी का माहौल था और हमारे पास फ़ोन पे फ़ोन आते गए, क्योंकि जब भी हिस्ट्री इज़ विटनेस टू इट, जब भी कोई मुसीबत का टाइम आया बिज़नेस कम्युनिटी को, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वी स्टूड बाय आवर बिज़नेस कम्युनिटी। देखिए सैलाब का टाइम हो और उसके बाद जब भी कोई टाइम था तो कश्मीर चैम्बर फोर फ्रंट पे रहा। तो आज जब ये हुआ, कल शाम को हमने सुना कि आप शॉपकीपर्स भी अफेक्ट होने लगे हैं, तो हमारा बिल्कुल हमने सोचा कि इस पे हमने क्या करना चाहिए, एंड वी एक्टिवेटेड ऑल द चैनल्स विद द हायर अप्स कि सर ये बात ठीक नहीं हो रही है। वी हैव बीन एश्योर्ड बाय ऑनरेबल एलजी that no poor shopkeeper or small business establishments will be touched, but unfortunately जो भी हुआ और जो हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी कहीं नज़र नहीं आ रही है इसमें। देखिए एक कियोस्क और कन्फ्यूजन का माहौल है। हमारी यही अपील एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि जो एनक्रोचमेंट है, देखिए जो क्रोनिक एनक्रोचमेंट होगा, लैंड माफिया होगा, वी आर नॉट हियर टू डिफेंड देम, बट एट द सेम टाइम जो बिज़नेस वाले लोग हैं सर, उनको रियायत कैसे किया जाए, ह्यूमैनिटेरियनली उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। आके शॉप बंद करेंगे विदाउट एनी रीजंस। हम चाहते हैं कि डाउन द लाइन एक ऑर्डर्स आ जाएं, गवर्नमेंट इस पे बैठे, वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो। आप देखिए हर एक बिजनेसमैन परेशान है। आज आपके सामने यहाँ पे 10-15 ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स आ गए थे, and believe me they were not in a state to tell us कि वो कितने परेशान है इसमें, कि अब उनको पता नहीं चल रहा है कि कब जाके सील हो जाएगा कौन सा दुकान। क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखिए रेवेन्यू आधे लोगों के पास वैलिड पेपर्स है और फिर भी उनको दिखाया जाता है कि नहीं जी एनक्रोचमेंट है। सो अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी सेट ऑन। ये एक ही साइड पे नहीं होना चाहिए, हर जगह पे सेट होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर आप एनक्रोचड लैंड पे हैं तो उस बेचारे को आज भी पता ही नहीं होता है। तो हमसे आप सब की वसादत से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस मामले पे बैठें आप और एक बाज़ाब्ता इस पे एक ऑर्डर्स निकल आए, ताकि जो अनाउंस आपने किया है वो डाउन द लाइन वो उस पे अमल हो। जो ये एक कियोस्क और कन्फ्यूजन हो गया है, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट्स जो हो वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो, एट द एंड दे हैव टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल सी द वेलफेयर, एंड उनके किस जो दुख दर्द में उनका कोई मुसीबत है तो उन चीज़ों को ख्याल रखना है ताकि उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए। तो हमने आज सुबह ही we spoke to various higher authorities and we have been ensured कि ये चीज़ें नहीं होंगी और आइंदा के लिए ख्याल रखा जाएगा कि जो भी शॉपकीपर्स हैं उनको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। और हम ये आप लोगों के साथ कहना चाहते हैं, हमने स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर किया, क्योंकि वी आर डीपली पेन टू सी ऑल दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस पे बैठे और एक ट्रांसपेरेंट ऑर्डर्स आ जाए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कियोस्क और कन्फ्यूजन का माहौल दूर हो जाए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा, क्योंकि पूरे कश्मीर की बात हम करते हैं, क्योंकि कश्मीर चैम्बर स्पेशली हम कश्मीर रीजन की बात करेंगे, जम्मू में हमारा जम्मू काउंटर पार्ट है वो दे सी टू इट। हमारा कहना एक ही है कि जो वैलिड बेचारे किसी का लीज है, अब कल तक उसका वैलिड था, आज वैलिड नहीं है, तो इन चीज़ों को देख के बैठ के आपको पॉलिसी डिवाइस करनी है। अब जो देखिए आप सड़क पे कोई दुकान बनाएगा या पूरे किसी भी कोई ग्राउंड देखेगा उस पर कुछ बनाएगा, तो वी विल नेवर डिफेंड दोज पीपल हु हैव अननेसेसरली क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल। हमें वैलिड लोगों की बिजनेसेस पे देखिए, कल बंद हुआ आज खुल गया, इसका क्या मतलब है? आप खुद समझदार हैं। हम चाहते हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंसी हो ऊपर से नीचे तक, जो अनाउंसमेंट्स हो गई हैं उनकी रिफ्लेक्शन ऑन ग्राउंड हो। हम वी स्टैंड बाय आवर बिजनेस पीपल, हम हर एक के दुख में शामिल हैं एंड वी विल स्टैंड बाय देम, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा मुसीबत के टाइम पे अपने बिजनेस चलाए हैं और आज जब थोड़ा इनको बिजनेस हो रहा है तो इस वक्त वो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस डिस्टर्ब हो। क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, कल कोई रेवेन्यू पेपर दिखाता है कि मैं इसका वारिसदार हूं और आज दिखा रहा है कि नहीं आप नहीं है। सो ये चीज़ें जो है
یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو بیٹھ کے ریزالو کرنی ہے, نہ کہ آپ اور ہمیں. جی اور کوئی مجھے بتائیے, جس طرح سے ابھی خبریں آ رہی تھی, کیونکہ ابھی جس طرح سے یہ انسیل کی گئی ہے شاپس, اب ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنا کریڈٹ خود لے. دیکھیے میں آپ کو کہوں گا کہ چیمبر نے ہمیشہ کام کیا اور کریڈٹ کی بات ہی نہیں ہے. ہم تو پین شیئر کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یقین مان لیجئے جو کل ان کی حالت تھی اور آج ریزالو ہو گیا, ہم ریزولوشن کے ساتھ ہے, نہ کہ کریڈٹ کے ساتھ ہے. اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ریکویسٹ گورنمنٹ کو کی ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے اور لوگوں کو ڈاؤن دا لائن ٹرانسپیرنٹلی ایک آرڈرز کا آپ بیٹھ کے کلیئر کر دیجئے. یہ ہم نے بات رکھی ہے, اور اس کی ریفلیکشن آپ کو سامنے نظر آئے گی. کریڈٹ لینا نہ لینا چیمبر نے آج تک بلیو نہیں کیا. کس چیز کی ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں؟ دیکھیے اگر لوگوں میں ایک کنفیوژن اور کیاسک ہے, آپ دیکھیے یہ کنفیوژن اور کیاسک مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود ہائی لائٹ کیا, تو یہ کنفیوژن اور ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مطلب ہے کہ جو بھی بیچارے شاپ کیپرس ہیں, جو بھی بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں, اگر ان کے ساتھ ایک پالیسی آپ گورنمنٹ مرتب کرتی ہے, واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے, تو یہ کنفیوژن ہی نہیں ہوگا. اور اگر اکاؤنٹیبلٹی, کل کسی کے پاس پیپر تھا ویلڈ اس کا, آج نہیں ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا گورنمنٹ کو ہی, ہمیں اور آپ کو نہیں دیکھنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب طے ہوں گی جب گورنمنٹ اس پہ بیٹھے گا, اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ ان معاملوں پہ بیٹھیں آپ, تاکہ جو لوگوں میں ایک سنسنی جیسی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. سر آپ سے ایک سوال ہے, اور ایک سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ از کریٹنگ کنفیوژن امنگ ماسز؟ See, it is not بیکاز جموں میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بیان بازی ہو رہی ہے بی جے پی کے سائڈ سے, آرڈر آ رہا ہے فرام لاسٹ 3 days کوئی آرڈر نہیں آ رہا ہے, لوگوں کو بہت ساری ذہنی پریشانی ہو گئی. برابر. تو آپ کی جی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو ذہنی پریشانی ہے یہ ہم نے کل دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا, ہائی لائٹ کیا. اور میری بات سن لیجیے, یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ کب اویئر آتا ہے, لوگوں کو کب جاگتے ہیں, جب جاگتے ہیں تب جا کے آپ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بولا ہے کہ اس پہ آپ کلیئر آ جائیے. جو لوگوں کو آپ یہ جو ڈاؤن دا لائن لوگ سفر کر رہے ہیں, جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کی ریفلیکشن ڈاؤن دا لائن نہیں آ رہی ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اینڈ وی ہیو بین ایشورڈ کہ یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوں گی, کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا unnecessarily. So we want you have been assured. Sir, assured اور آرڈر آنے میں آسمان زمین. That's what we have been told, that we will sit on it, and we have requested that please sit on it and resolve it for once and for all. Thank you.